عیدوں کا اتفاق جو ہے اضافہ کر لیا. کہیں پہ 12 ربیع الاول جناب محمد رسول اللہ کے وفات کے دن، جس دن پورے مدینہ میں غم کا ماحول تھا. سعید ابن غفلہ بیان فرماتے ہیں جب میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ المنورہ آیا تو مدینے کی جو کیفیت میں نے سنی تھی، مدینہ کو میں نے تاریک پایا. مدینہ کے گلیوں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. صحابہ کرام رو رہے تھے. غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر کے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے. آج مسلمان اسی وفات کے دن کو خوشی کا دن بنا لیا ہے. جناب محمد رسول اللہ کے وفات کے دن آج جشن جو ہے میلاد مناتے ہیں اور اسی طرح سے چراغاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں. یہ تیسری عیدوں کا مسلمانوں نے اضافہ کیا. یہیں پہ گاڑی نہیں رکتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں. شعبان کا مہینہ آتا ہے، شعبان کو عید کی طرح منایا جاتا ہے. یہ خوشیوں کا افراط ہے، خوشیوں میں افراط ہے، خوشیوں میں یہ گلو ہے. اور ایک طرف جہاں پہ شیعہ حضرات کو آپ دیکھیے، اسلام ماتم منانے کا حکم نہیں دیتا ہے، سوگ منانے کا حکم نہیں دیتا ہے، لیکن شیعوں نے کیا کیا؟ محرم کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے سوگ منانا، ماتم منانا، غم منانا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور مسلمان بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آتا ہے. میرے بھائیوں، ان کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آتا ہے. پورے 10 دن جو ہے نہ مسلمان عورتیں بہت ساری ایسی ہیں 10 دنوں تک کالے لباس میں نظر آتی ہے، پیروں میں جوتیاں نہیں پہنتی ہیں، اچھے پکوان نہیں پکاتی ہے اور اسی طرح سے ماتم کیا جاتا ہے، افسینہ کوبی کی جاتی ہے، شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے. ایک طرف خوشیوں کا یہ ماحول ہے کہ 2 عید سے 4 عید اور نہ جانے کتنی عیدیں لوگ منا رہے ہیں، اور دوسری طرف غمی کا عالم یہ ہے کہ پورے 10 دن تک غمی اور ماتم منایا جاتا ہے. کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے؟ ادھر بھی خلل ہے، ادھر بھی خلل ہے. خلل کہاں؟ یہ خلل درست، یہ کمی کیسے درست ہو سکتی ہے؟ یہ کمی اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق خوشیاں منائیں گے. اور نبی نے جہاں غم منانے کا حکم دیا ہے ہم وہاں پہ غم منائیں. ایسے مقامات پہ جہاں اللہ کے رسول نے غمی کا حکم نہیں دیا ہے، خوشی کا حکم نہیں دیا ہے، ایسے مواقع پر خوشی اور غمی منانے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. یہ تو آپس کی باتیں ہیں. آج مسلمان خوشیوں کے معاملے میں اس سے بھی آگے نکل چکا ہے. آج تو حالات یہ ہے، چاہے دیوالی کے مواقع ہو، چاہے کوئی اور تہوار ہو، آج عیسائیوں کا تہوار جو دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، جسے کرسمس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، تقریباً رپورٹ بتاتی ہے، تناسب نکالا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کرسمس ڈے میں مسلمانوں کی شرکت جو ہے 80% ہے. یعنی 100 مسلمانوں میں سے 80 مسلمان کرسمس ڈے مناتا ہے. میرے بھائیوں، میں اسی کرسمس ڈے کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے کہ شریعت کے اندر کرسمس ڈے کے منانے کا کیا حکم ہے، خوشی منانے کا اس دن کیا حکم ہے. اور ہم اپنے بچوں کو جو عجیب و غریب لباس لال کلر کا، وائٹ کلر کا پہنا کر کے آج کالجوں میں بھیجا جا رہا ہے، اسکولوں میں بھیجا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں بھیجا جا رہا ہے. مسلمان کا بچہ ہے، اہل حدیث گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس کے اندر ملوث اور شامل ہیں. اپنے بچوں کے لیے ایک مخصوص قسم کا لباس سلایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے اس کے ہاتھ میں گفٹ دے کر کے اس کو اسکولوں اور کالجوں میں بھیجا جاتا ہے. مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو چکا ہے؟ تم جو ہے اپنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشی کے دن متعین کیے تھے وہ دن اتنا تم خوشیاں نہیں مناتے ہو جتنا خوشی آج مسلمان کرسمس ڈے میں مناتا ہے. جو عیسائی تہوار ہے، اور عیسائی یہ تہوار کیوں مناتے ہیں؟ انہی کے کتابوں کے اندر، چاہے وہ کیتھولک ہو، چاہے پروٹسٹانٹ ہو، چاہے اور کلیسا ہو، کلیساؤں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کو لے کر کے اور کرسمس ڈے کو لے کر کے کیا روایتیں اور کیا تاریخ ملتی ہے. کرسمس میرے بھائیوں کیا ہے؟ یہ ایک دو ورڈ سے مل کر کے بنا ہوا ہے. ایک کرائسٹ ہے اور ایک ماس ہے. دونوں کو مرکب، دونوں کو ملایا گیا، اسی کو کرسمس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے. کرائسٹ کے معنی ہوتے ہیں حضرت
हजरत ईसा मसीह को क्राइस्ट कहा जाता है और मास के माने होते हैं इकट्ठा होना, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की पैदाइश पे इकट्ठा हो करके जो तकरीब की जाती है, उसी तकरीब और उसी फंक्शन को क्रिसमस डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिसमस डे कहा जाता है। और ये क्रिसमस डे की अगर आप तारीख देखें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब आसमान पे उठाए गए, आसमान पे उठाए जाने के 300 साल के बाद इस बिदअत को नसरानियों ने ईजाद किया। और ईजाद कैसे हुआ? कुस्तुनतीन का बादशाह, या बाज लोगों ने कहा कि उसका नाम ही कुस्तुनतीन था। कुस्तुनतीन बादशाह ये बुत परस्त था, बुत परस्त था, बुतों की इबादत करता था। ये बुत परस्ती को तर्क करके, बुत परस्ती को छोड़ करके इसने नसरानियत का चोला पहन लिया। नसरानियत का चोला पहन करके दीने नसारा के अंदर बिगाड़ पैदा किया। नसरानियों की जो पुरानी किताबें हैं, चाहे लूका हो, चाहे मत्ता हो, चाहे इसी तरह से प्रोटेस्टेंट हो, कैथोलिक हो, कलीसा हो, सारी किताबों का अगर आप मुताला करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 300 साल तक इस बिदअत पे किसी ने अमल नहीं किया। कुस्तुनतीन बादशाह आता है, ये बुत परस्त था, इसने नसरानियत का चोला पहन करके सारे पोपों को जमा किया, सारे पादरियों को जमा किया। पादरियों को इकट्ठा करने के बाद कहा कि हम कोई एक ऐसा दिन मुतय्यन करते हैं जिस दिन के अंदर हम हजरत ईसा को याद कर सके। उन्होंने 25 दिसंबर का इंतखाब किया और 25 दिसंबर में उसने चरागा करवाया। तमाम पादरियों को, तमाम राहिबों को, तमाम लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जो है उसने हजरत ईसा के ताल्लुक से कुछ बातें कही। यह सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। मेरे भाइयों, इसके गलत होने की एक वजह यह भी है कि आप जितनी भी ईसाइयों की किताबें हैं आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कुछ लोग ईसा का जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर को मनाते हैं, जबकि बाद उनकी किताबों के अंदर ये बात मरकूम है, मुंदरिज है कि हजरत ईसा की विलादत 6 जनवरी को हुई। और बाज रिवायतों के अंदर है ईसा की विलादत 7 जनवरी को हुई। और बाज किताबों के अंदर है कि ईसा की विलादत जो है 19 जनवरी को हुई। तारीख का इख्तलाफ है, दिन का इख्तलाफ है, सन का इख्तलाफ है, लेकिन कुस्तुनतीन बादशाह ने नसरानियत का चोला पहन करके दीने नसारा के अंदर इस बिदात को दाखिल कर दिया। और आज इस बिदात पे नसरानी सबसे ज्यादा अमल करते हैं और नसरानियों के बाद सबसे ज्यादा इस खुशी में जो है शामिल होने वाले लोग मुसलमान हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 80% है। और उसके बाद धीरे धीरे ये बिदात फैलती गई। शुरू में तो अच्छी अच्छी बातें होती थी, लेकिन बाद में उसको रंगीन बनाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जब जुलूस निकाले जाते हैं तो थोड़ी देर कुरान करीम की तिलावत होती है, फिर उसके बाद नात खानी होती है, फिर उसके बाद और माहौल जब गर्म होता है तो कव्वालियां लगती है, और जोश जब शैतान भड़काता है तो गाने लग जाते हैं, डीजे बजाए जाते हैं, लोग डांस उसमें करते हैं, नबी के मोहब्बत के नाम पे डांस किए जाते हैं। नमाजों की कोई फिक्र नहीं है, रोजों की कोई फिक्र नहीं है, नबी की सुन्नतों की कोई फिक्र नहीं है। सेम ऐसे ही नसरानियों ने शुरू में बहुत सादा जश्न मनाया, बाद में धीरे धीरे इसके अंदर शबाब को दाखिल किया गया, कबाब को दाखिल किया गया, शराब को दाखिल किया गया, और ये बिदात फैलती रही। यहां तक कि इस बिदात को फैलाने में कुस्तुनतीन बादशाह के बाद विक्टोरिया का शौहर, विक्टोरिया का खावंद जब ये जर्मनी जाता है, जब ये जर्मनी पहुंचता है तो देखता है कि एक त्योहार था लोगों का जिसे ज़ुहल नाम के नाम से जाना जाता था। उस त्योहार के अंदर बड़ी अय्याशियां की जाती थी। उस अय्याशी को खत्म करने के लिए वहां के लोगों ने जो है 25 दिसंबर के दिन का इंतखाब किया कि हो सकता है इसके वजह से बेहयाई कम हो जाए, लेकिन बेहयाई कम नहीं हुई, बेहयाई और बढ़ती गई। जब ये जर्मन 1847 में पहुंचता है तो देखता है ईसाइयों का क्या माहौल है। ईसाइयों के यहाँ देखा कि ईसाइयों ने एक दरख्त बना करके रखा है, एक दरख्त की पूजा कर रहे हैं, उसके पत्तों से लिपट रहे हैं, उसके तनों से लिपट रहे हैं, और उनका ये अकीदा है कि जो इस क्रिसमस ट्री के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो क्रिसमस ट्री के जो के पत्ते को या उसके दरख्त को अपने घर पे ले जाकर के लगा लेगा, उसको बहुत ज्यादा बरकतें मिलेंगी और इसी तरह से बीमारियों से वो आदमी
महफूज रहेगा। जब इसने देखा कि लोग पेड़ लगा रहे हैं, और ये भी मैं आपको बताऊं पेड़ का क्या मामला है। हजरत मरियम के यहाँ जब ईसा पैदा हुए, जब दर्द-ए-ज़ह बच्चे की विलादत के वक्त जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ की वजह से वो एक खजूर के तने के पास आई और वहीं पे टेक लगा करके बैठ गई। उसी खजूर के दरख्त के नीचे हजरत ईसा पैदा हुए। उसी दरख्त को ले करके बुनियाद बना करके आज क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस ट्री भी बनाया जाता है, और लोग बरकत से उसका इस्तेलाम करते हैं, उसे चूमते हैं और अपने घरों पे उन पौधों को लगाते हैं। और आज मुसलमान छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो इन क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते हैं, बाकायदा उनको असाइनमेंट दिया जाता है, उनको तहजीर दिया जाता है कि अपने घरों पे जाओ और ये चीजें फला चीजें बना करके लेकर के आ जाओ। ये वही जब जर्मन के अंदर ये पहुंचता है 1847 के अंदर, तो ये माहौल देखता है, फिर उसी ट्री को ला करके, उसी पेड़ को ला करके इसने जो है पूरे बर्तानिया के अंदर 1 लाख से ज्यादा दरख्त लगवाए। और क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर के मौके पर इसकी रूनुमाई होने लगी, और धीरे धीरे मजलिस के अंदर कव्वालियां होने लगी, गाने होने लगे, अय्याशियां होने लगी, शराब पिया जाने लगा। यहां तक कि क्रिसमस डे के मौके पर जितनी शराब पूरे साल के अंदर पूरी दुनिया में जितनी शराब नहीं पी जाती है, उतनी शराब एक दिन 25 दिसंबर को इंसान पी करके खत्म कर देता है। तकरीबन 7 अरब 30 करोड़ पाउंड की शराब सिर्फ 25 दिसंबर को जो है पी जाती है। और इसका नुकसान मेरे भाइयों, आलमी नुकसान ये है, रिपोर्ट बताती 2005 के अंदर बर्तानिया में सिर्फ 7 अरब 30 करोड़ पाउंड की शराब पी गई, और शराब के नशे में मुब्तला होकर के तकरीबन 10 लाख केस जो है शोबा जराइम के अंदर मुंदरिज हुए, और तकरीबन 20,000 लोग शराब में के नशे में मुब्तला होकर के एक दूसरे से लड़ाई किया। तकरीबन 2,500 लोग उस लड़ाई के अंदर जो है मारे जाते हैं, 2,500 लोग मर जाते हैं। इस